बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़े ही खौफनाक इंकशाफात हैं इस वक्त मेरे पास, और कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जो किसी सेकंड या थर्ड पार्टी से नहीं बल्कि डायरेक्ट पार्टी से इन्फॉर्मेशन मैंने ली है। और कुछ वकील साहब ने मुझे कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं। ज़हीर के लिए अब मामला बहुत ही गंभीर हो गए, उसकी फ़ैमिली के लिए। ज़हीर की वालदा इस वक्त बहुत परेशान है और वो अपने बेटे के साथ जगह जगह उसको लेकर फिर रही हैं कि किसी तरह उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन जो काम किया गया है और जिन लोगों के साथ ज़हीर जुड़ा है और जिन लोगों ने उसे शय दी है, अब किसी तौर उसकी जान बचती दिखाई नहीं दे रही, और अपनी जान खलासी के लिए उसे अब सबको सामने लेकर आना पड़ेगा। और यकीनन जब ये केस हल होगा तो उस वक्त पता लगेगा कि कितने एक लोग इस काम के अंदर शामिल थे, कितने एक लोगों ने इसको हौसले दिए थे, हौसले बढ़ाए थे कि तुम इस काम में आ जाओ, इसमें बड़ा पैसा है। ये सब कुछ जो चीज़ें वो सामने आने जा रही हैं, मामलात क्या क्या पता लगे हैं, मैं आज आपको बताऊँगी। जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने क्या क्या इंकशाफात किए हैं। तो ये बहुत ही इंकशाफात से भरपूर एक वीडियो है, इसको आखिर तक देखना है। उससे पहले मैं आपको जो अदालत के बाहर वकील साहब ने और दुआ के वालिद ने कुछ बातें की थी, मुख्तसरन 1-2 मिनट के अंदर आपको बता दूं, क्योंकि वकील जो है उन्होंने ये कहा कि जी ये बड़ी सिचुएशन वर्स्ट है, क्योंकि बच्ची पंजाब से निकल कर एबटाबाद पहुंची, एबटाबाद से आ गया बालाकोट और यहाँ तक, और ये कहा जाए कहीं बलूचिस्तान या किसी बॉर्डर एरिया पर है या फिर अफगानिस्तान चली गई है। तो क्या हमारी एजेंसीज इतनी कमज़ोर है, हम यहाँ पर हाथ धरे बैठे हैं? इस्टेब्लिशमेंट एजेंसीज को एक्टिव होना चाहिए, यानी कि उनकी लोकेशंस का तो पता चल रहा है कि अब यहाँ पर है, अब वहाँ पर है। बच्ची वीडियोज़ जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर कर रही है या फिर कोई उसकी वीडियोस को शेयर कर रहा है, जिसकी हकीकत मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई है। लेकिन इन सब के बावजूद बच्ची इनको नहीं मिल रही है, तो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है एक बच्ची को भी नहीं ढूंढ पा रहे। तो ये तमाम बातें जो है उनके वकील साहब ने की, और उन्होंने कहा लाहौर के वाक़े का भी उन्होंने रेफरेंस दिया कि वहाँ पर जो वाक़या हुआ था 8 घंटे में बच्ची बाजियाब हुई, तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती है। और इस तमाम चीज़ों के ऊपर उन्होंने कहा कि एबटाबाद के इलाके में कहा गया हमें, अच्छा ये मैंने आपको कहा था जब मैंने कहा खुशखबरी, तो इन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया। उन्होंने कहा कि कल तक हमें कहा गया था कि बच्ची जो एबटाबाद में प्रोड्यूस कर ली गई है उसको एबटाबाद की अदालत में पेश किया जाएगा, लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि ये सब फर्जी बातें निकली। ना ही वो वकील सामने आया जिसने ये बात कही थी, ना वो पटिशन मंजर आम पर आई, क्योंकि कहा गया था कि वहाँ पर पटिशन दायर हो गई है। ये मालूमात थी जिनकी बिना पर मैंने कहा था कि एक खुशखबरी सुनने में आ रही है, और यही पता लगा था कि एबटाबाद में उसको पेश किया जाएगा। लेकिन हमारे ज़राए ने हमें ये भी कहा था कि आप अभी इसको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगी, सिक्योरिटी रीजंस हैं। लेकिन फिर जब आज अदालत में उसको यहाँ तो पेश नहीं किया गया, और फिर तमाम जो चीज़ें सामने आई उसमें ये भी पता लगा कि जो कल एबटाबाद की बात, क्योंकि देखिए मुझे ये पता था कि आज कराची में तो वो पेश नहीं होगी, मैंने आप लोगों को कल बता भी दिया था, जो लोग कॉमेंट्स कर रहे थे उनको मैंने जवाब दे दिया था। लेकिन मुझे ये ज़रूर था कि वो यकीनन एबटाबाद में रिकवर हो गई है, ठीक है, थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन में आने जाने में थोड़ा देर लग जाएगी, शायद 24 के बाद कोई अगली जो भी तारीख होगी या वेरी नेक्स्ट डे। जिस तरह मौलवी और वकील को जब पकड़ा गया था, सॉरी मौलवी और गवाह को जब पकड़ा गया था, तो वो भी 19 तारीख को पेश नहीं किए गए थे, बल्कि उसके अगले दिन अदालत में उनको पेश किया गया था। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन फिर पता लगा कि ये तमाम फर्जी ड्रामा था, सिर्फ थोड़ा सा टाइम बाय किया गया था, टाइम गेन किया गया था ताकि वो वहाँ से भी निकल कर कहीं आगे निकल जाए। और ऐसा ही हुआ, जो लास्ट लोकेशन एबटाबाद की आ रही थी वहाँ से भी निकल के वो आगे पहुँच गए। अच्छा, जो दुआ के वालिद थे उन्होंने जो बातें की हैं वो भी आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि मैं मुतमईन नहीं हूं, मेरी बच्ची जब तक वापस नहीं आएगी, 1 महीना 8 दिन हो गए हैं। पुलिस ने अदालत में एक नया बयान दे दिया, हमारे लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि कल तक उनको भी ये इत्तला थी एबटाबाद वाली स्टोरी, और तभी हम लोग ये कह रहे थे कि एक अच्छी खबर की उम्मीद है। उसके बाद चूँकि मुझे भी कन्फर्म नहीं था, इसलिए मैंने हरगिज़ नहीं कहा कि वो बाजियाब हो गई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें ये कल कहा गया था कि ज़हीर की माँ ने लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन डाली है। तो वो कहते, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि पटिशन के बारे में कहा जा रहा है कि हमें हिरासा किया जा रहा है और ये सब कुछ। तो कहते जब हमने चेक किया तो वहाँ पे कोई भी पिटिशन नहीं थी, ये सिर्फ झूठे हरबे हैं, हीले बहाने हैं। उनकी फैमिली के पास कोई लीगल चीज़ नहीं है, वो जानते हैं। इसलिए वो उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्ची को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो ये जनाब मैंने आपको बता दिया कि वकील साहब और उन्होंने क्या कहा अदालत के बाहर। अब ज़रा आ जाते हैं उन तमाम खौफनाक इंकशाफात की तरफ जो कि इस गैंग के हवाले से अभी तक सामने आए हैं, तो वो ज़रा सुन लीजिएगा वो क्या है। क्योंकि ज़हीर के इस वक्त आप समझ लीजिए कि उसके मौत की तलवार उसके सर पर लटक रही है, और उसकी लोकेशंस जो है वो मौसूल हो रही है, और अनकरीब उस तक पहुंच जाएंगे। वो आप फिक्र नहीं करें, क्योंकि अब मामले जो है वो सेक्रेटरी दाखिला और उधर से हदायत तमाम सूबों को दे दी गई हैं। तमाम आईजीज़ जो है अब वो इसके ऊपर पाबंद होंगे कि इस पर अमल किया जाए। अब वो इजाज़तों वाले मामले नहीं रहेंगे उस तरह से। तो काज़मी साहब के वकील ने कुछ बड़ी खौफनाक बातें बताई हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा कि इस केस में 376 की दफ़ात हम लगाने जा रहे हैं, और 376 की दफ़ात वो है जो ज़ाहिर जाफ़र के ऊपर भी लगाई गई हैं, और ये वो दफ़ात है जिनके तहत उन्हें बड़ी सख्त सज़ा हो सकती है, जिसके तहत ज़ाहिर जाफ़र को सज़ा हुई है। और ये दफ़ात बड़ी सख्त है, ज़ना की दफ़ात है। और अगर ये साबित हो गया कि ये अगर बाकायदा गैंग है और निकाह भी जाली है, तो फिर
بہت ہی سنگین نوعیت کی سزاؤں سے ہو سکتی ہے۔ سندھ پولیس نے ویریفائی کیا ہے نکاح نامہ کہیں پر رجسٹر نہیں ہوا ہے، نکاح نامہ جعلی ہے۔ اس کے پروف کیا کیا ہے؟ یہ کہیں رجسٹر نہیں ہوا۔ نمبر 2، غلام مصطفیٰ نامی نکاح خواں کہتا ہے کہ میں نے نکاح نہیں پڑھایا، میں نے دستخط اور انگوٹھا لگے ہوئے فارم میرے سے وکیل صاحب نے کام کی غرض سے لے لیے تھے۔ یہ ایک اور سنگین معاملہ ہے کہ اس طرح کے فارم رکھ لیے جاتے ہیں، کوئی بھی ان کو استعمال کر سکتا ہے، تو یہ بھی بڑی سٹرینج سی بات ہے۔ اس پہ تو نکاح خواں کو بھی، وکیل صاحب کو بھی جواب دہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جو اب بڑی خاص باتیں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ وہ انکشافات ہیں جو واقعی سن کے مجھے اب ایسے لگتا ہے کہ بہت ہی خوفناک کام ہے آگے، کیونکہ اس گینگ کے بارے میں جو ایک مین بندہ ہے، وہ کلپریٹ، وہ سامنے آ چکا ہوا ہے، اور بڑی اہم باتیں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں، شواہد بہت اہم سامنے آ رہے ہیں۔ یہ پورا ایک پری پلانٹڈ منصوبہ تھا جس میں دعا کو ٹریپ کرنا، آن لائن گیم کے ذریعے اس سے دوستی کروانی، یہ تمام تر معاملات اس کے اندر شامل تھے۔ اب آپ لوگ پلیز سمجھ جائیے، جذبات سے ذرا آگے ہو کے کی بات سنیے۔ ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی پورا گینگ ہے اور لڑکی کو بے ہوش کیا، اور ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی بس نہیں، ہیپیلی میرڈ اینڈ لیٹ دیم لیو ایز دے وانٹ ٹو لیو۔ لیکن بات کچھ اور ہے، معاملہ بڑا سنگین ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ بچی کو ٹریپ کیا گیا، دوستی کے بہانے جو بھی چھوٹی بچی، 14 سال کی بچی، اس کو لینے کے لیے پورا گینگ یہاں پر پہنچتا ہے، اس کو کس طرح سے یہاں سے نکال کے سندھ سے پنجاب لے جایا جاتا ہے۔ تو بڑی ہی منظم ایک منصوبہ بندی تھی، باقاعدہ پلان کیا گیا، اس کے شواہد مل گئے ہیں، اس کی CCTV فوٹیجز مل گئی ہیں، تو بچنے والے یہ نہیں ہیں، یہ آپ سمجھ لیجیے گا۔ اب حویلی لکھا اور تونسا کے علاقے سے وکیل صاحب نے بتایا کہ کچھ ملزمان گرفتار ہوئے ہیں، میں جو انکشافات کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ظہیر کو انہوں نے ایک طرح سے اپنا فرنٹ مین رکھا ہوا تھا کہ وہ یہ اس طرح کے کاموں کے لیے یہ ایک بیٹ کے طور پہ، شکار کے طور پہ یہ بندہ تھا۔ پیچھے اس کے بڑے ٹھیک ٹھاک قسم کے لوگ موجود ہیں، پیچھے پورا ایک گینگ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس گینگ میں سے لوگ کچھ گرفتار کر لیے ہیں۔ ظہیر کا چچا جہانگیر بھی گرفتار ہے اس معاملے میں، اور انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ ہم اسے ایک مثال بنائیں گے۔ اب انہوں نے اس گینگ کے بارے میں کچھ جو باتیں بتائی ہیں، کیونکہ جو انکشافات ہوئے ہیں، جو باتیں یہاں پہ معلوم ہوئی ہیں، جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں گرفتار لوگوں نے، تو اسے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ان کے FIRs وغیرہ باقاعدہ کٹی ہوئی ہیں، ان لوگوں کی ڈیٹیلز اس طرح کی نکلی ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ باقاعدہ اس طرح کی چھوٹی بڑی کارروائیاں کرتے رہے، بچیوں کو اغوا کرنا، ہسپتالوں سے اغوا کرنا، یہ کرنے والے لوگ جو ہے انہوں نے ظہیر کو بھی استعمال کیا ہے، اور ظہیر اپنی خوشی سے استعمال ہوا ہے، یہ اس کی محبت نہیں تھی، یہ میں اب آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، دعا بیوقوف بنی ہے، دعا کو استعمال کیا گیا ہے، دعا جیسے بچوں کو، معصوم بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے، دعا معصوم ہے۔ لیٹ می ٹیل یو، دعا معصوم ہے، وہ بیوقوف بنی ہے۔ ہم اپنے بچوں کی غلطیاں تو معاف کر دیتے ہیں، دوسروں کی طرف ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ یہ گینگ جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دوسرے علاقوں سے اغوا کرتا ہے، دوسرے شہروں میں لے کے جاتا ہے، ان کو مس یوز کرتا ہے، اور بہت سی چیزیں ابھی سامنے آ رہی ہیں، اور سندھ حکومت کا کہنا ہے، شیلا رضا کا کہنا ہے، ہم اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، وچ از ایکسلنٹ، تھمز اپ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ان ملزمان پر 376 کا اطلاق ہوگا، جس کے تحت سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اور 25 سال قید بھی ہے۔ ظہیر کی والدہ اس سے بہت پریشان ہے، اور میری جو اطلاعات ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے کہ ظہیر کی والدہ اس میں شامل نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، غلط بیانی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ جو لوگ شامل ہیں وہ شامل ہیں، اور جو نہیں شامل ہیں وہ نہیں شامل ہیں، اور اپنی وہ جو کہتے ہیں نا ایک ساکھ اور نیک نامی، جو اتنے عرصے کا انہوں نے جو کمائی تھی عزت ایک، وہ سب اس لڑکے نے برباد کر دی۔ اور اب وہ ضرور ہے کہ جو لوگ جنہوں نے اپنا جو کردار ادا کیا ہے وہ سب اس کو بھگتیں گے، اور ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور ایک ڈاکیومنٹ جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے، 2000 کی ایک تصویر ہے، یہ ڈاکیومنٹ جو ہے یہ 19 اپریل کی تاریخ درج ہے۔ یہ بھی ایک معاملہ بہت زیادہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہا ہے کہ 2017، 18، 19 کو بھی لاہور میں تھی اس کے مطابق۔ تو اس کے دو مطلب نکلتے ہیں، ایک تو یہ کہ دعا کوٹ آئی جس دن یہ نکاح ہوا، اور اسی دن یہ ڈاکیومنٹ تیار کر لیے گئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ کیسز چلیں گے، تمام معاملات ہوں گے، تو یہ کوئی منظم گروہ ہی کام کر سکتا ہے۔ عام طور پہ لوگ کورٹ میرجز کرتے ہیں، شادی کی، نکاح کیا اور یہ جا وہ جا، لیکن یہاں پر باقاعدہ ہر طرح کے کاغذ تیار کیے گئے، ویڈیو بھی بنائی گئیں ثبوت کے طور پہ، سالگرہ کی ویڈیو، نکاح کی ویڈیو، اس کے بعد آپ کے ڈاکیومنٹس کی پہلے سے ہی ساری ہراساں کیا۔ دیکھیں، لڑکی نے شادی کر لی اگر تو ٹھیک ہے نا، جائیں اپنا وہ ادھر بھاگ گئے جو بھی کر لیا، لیکن باقاعدہ اسی دن ایک اور ہراساں کیا جی، والد نے، کزن نے، یہ بھی ایک درخواست جو ہے دائر کر دی تاکہ اپنے آپ کو ہر طرح سے سیف کر لیں۔ تو یہ پوری گیم جو ہے یہ کس کی پلاننگ تھی؟ کیونکہ اس وقت تو 2000 کے والد ادھر تھے ہی نہیں، یا تو چلو ہراساں ہوئے ہوتے نا، پھر بھی بندہ کہتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا تو میں چلو بھاگوں، میں کیا کرنا ہے، لیکن کیس کیا، ہر طرح سے فل پروف پلاننگ کی گئی۔ یہ واضح کرتی ہے کہ ان کو پٹیاں پڑھانے والا، سکھانے والے لوگ موجود ہیں،
प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक वीडियो शादी की और सालगिरह की देख के मत कंफ्यूज हो. आप लोग मत साथ छोड़ें 2000 का, क्योंकि आप लोगों ने खड़े होना है. आपने मासूम बच्चियों को इस तरह से इस्तेमाल होने से बचाना है खुदा के लिए, क्योंकि ये आज ये एक केस सामने आया. आप यकीन कीजिए बहुत से घरों का केस होगा. ये जो ऑनलाइन गेम्स और ये ऑनलाइन सब कुछ शुरू हो गया ना, ये इंटरनेट और ये सारी भरमार, हमारे बच्चे गैर महफूज हैं. लोगों को एक हम टेस्ट केस बनाएं इस केस को, ताकि आज के बाद ये काम करने वाले देख लें, इस तरह से इस्तेमाल होने वाले लड़के भी देख लें कि हमारे साथ फिर ये होगा, हमारा पूरा ख़ानदान जो है उसको जवाब देना पड़ेगा, ताकि इस तरह की हरकत वो ना करें. ठीक है ना. ये सिंपल कोई मोहब्बत का खेल नहीं है, ये बहुत आगे की गेम है. उसके बाद दुआ की जानिब से जो वालिदैन के ख़िलाफ़ हरासमेंट की गई वो दरख्वास्त 18 और 19 तारीख को की गई. तो अब आप ये ज़रा डेट्स को अगर जोड़ लें कि 19 तारीख की वो डेट है जब उसके वो डॉक्यूमेंट तैयार हुए. 17, 18, 19 को ही उसने अपने वालिद के ख़िलाफ़ वो दरख्वास्त भी दे दी. 26 अप्रैल को इसको शो करा दिया गया. दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि जो लड़की अदालत में आई थी वो शायद दुआ थी ही नहीं, जिस पर मुझे डाउट्स है. मेरा ख्याल है कि वो दुआ ही थी. तो जनाब ये कुछ चीज़ें हैं जो सामने आई हैं. मज़ीद जो डिटेल सामने आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी. आप लोग इस केस के साथ जुड़े रहिए और दिल छोटे मत करें. जो लोग मुझे प्लान कर रहे थे हमें समझ नहीं आ रहा, हम चकरा के रह गए हैं. भाई ठीक है वो वीडियोज़ और तस्वीरें ठीक होंगी, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि लड़की को, बच्ची को बेवकूफ़ बनाया गया. बच्चे मासूम होते हैं ना, समझिए आप लोग इस चीज़ को. मत अपने दिल छोटे करें और जुड़े रहिए. हमारे मुस्तकबिल का सवाल है ये. हमने लोगों को कामयाब नहीं होने देना, ऐसे गैंग्स को हमने कामयाब नहीं होने देना. मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा. अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा. आप तो बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.